Ka na, di ba? Oh. Di ba nag-eat ka na? Pagdating ko, di ba pinakain kita? Oh, bakit? Gusto pa? Bakit? I gave you na. I gave you na. I gave you na eh. Di ba I gave you na, Tyler? Tyler. Di ba I gave you na? Bigyan na kita. Uy. I gave you na. Uy, uy. Boy, boy. I gave you na. Bakit? 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 Wala. Bakit? Tyler, di ba finish na? Nag-eat ka na ng dinner. You just had your dinner. Ay, nako. Bakit? Sit ka muna. Sit. Sit down. Ay. Sit down ka muna. Down ka muna. Sit down. Bakit? Why? O bakit? Ay, nanginginig pa. Kulang pa yung kain mo. Ay, kulang pa. Ay, kulang pa. O sige, go down ka muna. Go down muna. Go down. Go down muna. Sige na, go down muna. Nako. Dali.